نوائز لیول کے بعد ہم آتے ہیں ڈک سائزنگ کے ایسپیکٹس ریشو کے اوپر. ڈک سائزنگ کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ ڈک کا سائز کیسے نکالتے ہیں. ایریا از اکول ٹو بریکٹ وڈ مطلب ڈبلیو پلس ہائٹ بریکٹ کلوز انٹو 2 اور انٹو ایل مطلب لینتھ. یہ ڈک سائز نکالنے کا فارمولا ہے جس سے آپ ڈک ایریا آسانی نکال سکتے ہیں. اچھا جی، ڈک سائزنگ کا ایکسپیکٹ ریشو سے کیا مراد ہے؟ ایکسپیکٹ ریشو کی وجہ یہ ہے ڈک کی شکل ہے وہ ایک پراپر بیلنس ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس کی جو ہائٹ ہے وہ تو بالکل 4 انچ کی رکھ دی، لیکن جو اس کی وڈھ ہے، جو اس کی چوڑائی ہے وہ 36 انچ کی کر دی، تو وہ ریشو بن نہیں پاتا، مطلب وہ شکل آ نہیں پاتی، اور پھر اس کی جو آپریشن ہے اس میں بگاڑ آتا ہے. بگاڑ اس طرح سے آتا ہے کہ وہ نوائز کریٹ کرتی ہے، پراپر ایئر فلو نہیں ہوتی، ڈسٹریبیوشن پراپر نہیں ہو پاتی. ڈسٹریبیوشن کیسے پراپر نہیں ہو پاتی کہ جیسے اگر سائٹ کی ہائٹ کم ہے تو آپ برانچز کیسے نکالیں گے؟ یہ برانچز نکالنے کی بھی اصول ہوتے ہیں کہ آپ نے برانچ جو ہے وہ سائٹ سے لینی ہے، ٹاپ سے نہیں لینی. ڈیفیوزر جو ہے وہ باٹم میں لگتا ہے، آپ نے سائڈ میں ڈیفیوزر نہیں لگانا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے ایسپیکٹ ریشو ہوتا ہے. ایسپیکٹ ریشو کا حساب وہ ہوتا ہے طریقہ 1:4 کا یا 4:1 کا. مطلب یہاں پہ سائز دیے ہوئے ہیں، ویڈھ اور ہائٹ، اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو یہ ان کی ویلیو جو ہے وہ 1:4 کے اندر آئے، یعنی کہ یہ سائڈ 1 سے بڑی نہ ہو، کم نہ ہو، اور یہ سائڈ 4 سے بڑی نہ ہو، یا یہ سائڈ 4 سے زیادہ نہ ہو اور یہ سائڈ جو ہے 1 سے کم نہ ہو. تو یہ ایک کرائیٹیریا ہے. آپ یہاں پہ سائزز دیکھ لیں کہ یہ سائزز لکھے ہوئے ہیں 550/550، تو آپ اس کا ریشو نکالیں تو 1:1. اسی طریقے سے اس کا یہاں پہ دیا ہوا ہے تو 1.9:1، یہ اس طریقے سے گیون ہے. اچھا یہاں پہ جو اس نے دکھایا ہے یہ 6:1 اور 10:1. آگے چلتے ہیں. ریکمینڈیڈ ڈک جوائنٹ اکارڈنگ ٹو دا سائز آف دی ڈکٹ. ڈک سائزنگ کے بعد ایک چیز تھی کہ کس ڈکٹ کے اوپر کون سا جوائنٹ آنا چاہیے. تو یہاں پہ ڈک سائزز لکھے ہوئے کہ 12 انچ. اچھا یہ جو ہے نا ویڈھ ہے اس کی 12/18، 12 سے لے کر 18 سے لے کے 30، 30 سے لے کے 42. اس کے سامنے جو ہے گیجز لکھے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ 12 انچ کی ڈکٹ ہے اگر چوڑائی میں تو یہ گیج یوز ہونا چاہیے، اگر یہاں سے آتا ہے تو 24 گیج، 18 انچ سے لے کر 30 انچ تک ہے تو 24 گیج. اسی طریقے سے اس کے ٹائپ آف دی جوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، لکھا ٹرانسورس جوائنٹس ٹائپ اینڈ سائزز. یہ اس کے سائزز جوائنٹ کے ٹائپس لکھے ہوئے ہیں. 24 گیج پہ یہ اس طریقے سے یہ ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں. پاکٹ لاک ہے، یہ سارے اینگل ری انفورسمنٹ اسٹینڈنگ ہے، یہ ابھی آگے آ رہا ہے سلائڈ کے اندر، اس میں ٹائپ آف دی جوائنٹس میں یہ چیز آ جائے گی. یہ ہے انٹرمیڈیٹ بریسنگ. بریسنگ کہتے ہیں کہ ڈکٹ کی فلیکسیبلٹی، کیونکہ جتنا بڑا ڈکٹ کا سائز ہوتا جائے گا وڈتھ کے اعتبار سے یا ہائٹ کے اعتبار سے ڈکٹ بڑی ہوتی جائے گی تو اس کی شیٹ کے اندر فلیکسیبلٹی ہوگی. تو اس فلیکسیبلٹی کو، اس لپک کو روکنے کے لیے ہم دیتے ہیں اینگل آئرن کی ری انفورسمنٹ یا اینگل آئرن کی بریسنگ، جو کہ ڈکٹ کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے. تو اس کے اندر ایئر جب موو ہوتی ہے تو ڈکٹ ساؤنڈ کریٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اب یہ اسپیسنگ کا بتا دیا کہ ایک بریسنگ سے لے کر دوسری بریسنگ تک کتنا اسپیس ہونا چاہیے، تو یہاں پہ وہ مینشن کر دیا. اب آ جائے جی ٹائپ آف ڈکٹس اینڈ کنسٹرکشن جوائنٹ. یہ ٹائپس آف دی جوائنٹ ہیں جو کہ ڈکٹ ٹو ڈکٹ کنیکٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ڈکٹ ٹو ڈکٹ کنیکٹنگ ٹائپ آف دی جوائنٹ یہ کہلاتا ہے پاکٹ لاک. یہ ایس اسٹینڈنگ بھی کہلاتا ہے، پاکٹ لاک بھی کہلاتا ہے. اسٹینڈنگ اس وجہ سے کہلاتا ہے کہ یہ جو جس پہ میں کرسر گھما رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹینڈ ہوا ہوا ہے. ایک شیٹ کا پیس یہ ہے، ایک شیٹ آ گئی اس طریقے سے، اور یہ ایک الگ سے سٹرپ ہوتی ہے جو اس کے اندر رکھ کر ہیمر کر دی جاتی ہے. یہ پاکٹ لاک ہوتا ہے. ڈرائیو سلیوز ہماری نارملی چھوٹے سائز کی ڈکٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. پیچھے چارٹ یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ڈرائیو سلیو جوائنٹ ہے چھوٹے سائز کی ڈکٹ کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے. یہ بڑی سائز کی ڈکٹ جو لارجر سائز کی ڈکٹ ہوتی ہے تو اینگل ری انفورسمنٹ یوز ہوتی ہے فلینج جوائنٹ کے ساتھ جو کہ اس کو جوائنٹ کرتی ہیں. اسی طریقے سے یہ سائڈ ڈکٹ، جیسے جو ڈکٹ ہے آبویسلی وہ جو پوری
स्क्वायर शेप, वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, तो वो एक पीस तो होता नहीं है, वो दो अलग अलग, तीन अलग अलग पीस होते हैं। तो ये दो अलग पीसों को ज्वाइन करने के, ये साइड वॉल की जो जो साइड होती है डक्ट की, उसके लिए ये है कि पिट्सबर्ग लॉक होता है और इसी तरीके से डबल सीम लॉक होता है। ये ट्रांसवर्स जॉइंट है डक्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ये टाइप्स हैं, ये स्मैकना जो रिकमेंड करता है ये वो चीज़ है। इसमें आप ड्राइव स्लिप देख सकते हैं, ड्राइव स्लिप्स का कोड दिया हुआ है T1 और T3। T3 इसकी रीइंफोर्स है और ड्राइव स्लिप्स T1 है। स्टैंडिंग ड्राइव स्लिप्स है ये हमारी, ये इस तरीके से एक ऐसे स्टैंडिंग बन गया इसको और लॉक कर दिया और इस पर रिवेट लग जाता है ताकि ये इन दोनों शीटों को टाइटली आपस में एक दूसरे से टाइट कर दे। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी है थोड़ी बहुत। ये है हमारा प्लान एस स्लिप है, ये हेम्पेड है, इसी तरीके से ये जॉइंट है हमारे, ये सारे ऐसे स्टैंडिंग के जॉइंट्स हैं सारे। फिर ये है ट्रांसफर जॉइंट। एक और मजीद आगे बढ़ते हैं तो इसमें वेल्डेड और फ्लैंज जॉइंट आ जाते हैं। फ्लैंज जॉइंट होता है मशीन में डक के अंदर, जो कि ऐसे स्टैंडिंग के बाद जो है वो ये यूज़ होता है। 1 2 3 और ये 4, ये 5वीं, तो 5 टाइप की जॉइंट होते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये कवर हो रहा है, ये चीज़ जो कवर हो रही है अलग से, ये कवर हो रही है, इसमें आ रही है, ये इसमें आ रही है, ये वाली, ये कहलाती क्लीट। क्लीट का काम होता है कि ये एक फ्लैंज मतलब एक डक्ट ये आ गई और एक डक्ट ये आ गई। इन दोनों डक्टों के फ्लैंज जॉइंट जब बनते हैं तो उसको टाइटली होल्ड करने के लिए क्लीट लगाई जाती है। ये डिफरेंट साइज पे डिफरेंट होती है। रिकमेंडेशन इसकी स्मैकना में गिवन है, वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं इधर और मज़ीद इसमें नहीं डाल सकता था कि वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। तो ये 5 तरह के फ्लैंज जॉइंट होते हैं जिस पे आप डिवाइड करते हैं डक्ट साइजेस के एतबार से, डक्ट कंस्ट्रक्शन के एतबार से। स्मैकना में उसने ये चीज़ गिवन है। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडनल सीम है, मतलब डक की साइड वॉल के जो मैंने बताया था अभी, ये देखें ये आ गया पिथ ज्वाइन जिसे हम बोलते हैं, जो नॉर्मली लगता है। एक शीट ये आ गई टॉप साइड से और ये साइड वाली शीट होती है जिसको इस तरीके से मशीन के ज़रिए बेंड किया जाता है और फिर इस पर रखकर हैमर कर दिया जाता है। ये डिफरेंट स्टाइल हैं, ये एक्मी लॉक है, ग्रूव लॉक है। इसको जो है इस पूरे को अगर आप इस पोजीशन में रखकर खड़ा करके देखें तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा इजीली। ये है, ये 3-4 जॉइंट है, साइड स्टैंडिंग सीम है, डबल कॉर्नर सीम है और सिंगल कॉर्नर सीम रिकमेंडेड है। आप वॉल की दो के जॉइंट के लिए डक्ट को, मतलब इटसेल्फ जो एक डक का पीस है, लाइक ये अगर डक का पीस है तो इसकी ये जो साइडें हैं ना, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये शीट यहाँ से लेके यहाँ तक एल शेप में अलग होती है और ये शीट यहाँ से लेके यहाँ तक एल शेप में अलग होती है। तो एक जॉइंट यहाँ बनता है और एक जॉइंट यहाँ बनता है इन दोनों शीटों को कनेक्ट करने के लिए। तो उस पर जो है फिर ये वाला या ये वाला या ये वाला जॉइंट यूज़ किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ के एतबार से। अब यहाँ पे है डक रेनफोर्समेंट। मैंने आपको अभी समझाया था पीछे, जब हम अगर मिसाल में यहाँ जाऊँ और वापस इस जगह पे, यहाँ पे इंटरमीडिएट ब्रेसिंग और ब्रेसिंग एंगल की बात हुई है, तो वो चीज़ यही है जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ये वाली। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट और ब्रेसिंग। ये आप डक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए देते हैं ताकि ये जो एरिया है डक्ट का या जो डक की शीट है इसके अंदर जब एयर ट्रैवल करे तो ये नॉइस प्रोड्यूस ना करे। तो इसलिए एंगल आयरन की ब्रेसिंग दी जाती है और उसको रिबिट के ज़रिए टाइट कर दिया जाता है ताकि डक के अंदर जो लचक है या जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो और नॉइस प्रोड्यूस ना हो। ये आप साइड सेक्शन देख सकते हैं इसका, ये एक एंगल आया और ये वेल्डेड होके लगती हैं और फिर ये बिट से रिबिट्स के साथ जो है वो डक के अंदर टाइट कर दी जाती है। उसके बाद ये टाई रॉड वाली ब्रेसिंग है। टाई रॉड की ब्रेसिंग में ये होता है कि टॉप पे भी एंगल आयरन होता है और बॉटम में भी एंगल होता है और ये वजह वाली जो साइड है इसके ऊपर ये थ्रेडेड रॉड दे दी जाती है, इस तरीके से थ्रेडेड रॉड दी जाती है और नट बोल्ट से टाइट हो जाती है। दूसरा ये है कि इन डक्ट्स के अंदर हम टाई रॉड भी देते हैं ब्रेसिंग के साथ साथ। इधर बीच में टाई रॉड भी मौजूद होती है जो कि इसको
ہولڈ کرتی ہے اور لچک آنے سے روکتی ہے تاکہ نوائز پروڈیوس نہ ہو. ڈیٹیلز گیون ہے، اس میکنا میں بھی گیون ہے، اور کلاسز کے اعتبار سے ڈفرینٹ اسٹائل سے اس کی بریسنگ ہوتی ہے. یہ ہے ہماری ڈک بیڈنگ اینڈ کراس بیڈنگ. بیڈنگ کا میں نے سمجھایا تھا، بیڈنگ کا بھی کام وہی ہے جو آپ کی رینفورسمنٹ کا ہے. یہ آپ کراس بیڈ کرتے ہیں تاکہ ڈک کے اندر سے لچک ختم ہو اور نوائز پروڈیوس نہ ہو. اس پہ بھی آپ اسی طریقے سے کرتے ہیں. اچھا جی، میں نے کچھ سمبلس ایڈ کیے تھے یہ سمجھانے کے اعتبار سے کہ جب ڈک کنسٹرکشن ہوتی ہے تو راؤنڈ ڈکٹ ہے کیوں دی جاتی ہے، ڈکٹ کو راؤنڈ کیوں کیا جاتا ہے، یا برانچز جو ٹیک آف کی جاتی ہیں اس میں سلوپ کیوں ہوتا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ کہ ڈکٹ کے اندر موونگ ایئر کو اسموتھ فلو ملے. اسموتھ فلو نہیں ملے گا تو وہ ہٹ ہوگی وال کے اوپر لائک دس ون، اس کی طرح، اور نوائز کریٹ ہوگی اور اس کی لاسز بڑھیں گے اور ویلوسٹی بھی ڈسٹرب ہوگی. اگر اسکوائر ڈکٹ ہے کوئی تو اس کے اندر وین دی جاتی ہیں. وین کا کام ہوتا ہے ایئر کو ڈائریکشن دینا فلو کرنے کے لیے. اسی طریقے سے یہ برانچز کا معاملہ ہے. تو جی بس یہ یہاں تک کی چیزیں تھیں. اب ڈکنا کو ضرور پڑھیں، اس میں کافی ڈیٹیل ہے ڈک کنسٹرکشن کے حساب سے. اس میں جو بیسک اور مین چیزیں تھیں وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں. اب میں آپ کو جو ہے وہ ڈکٹ کی فلسفی سمجھا دوں، اور ڈک کا جو ہمارا ڈکٹولیٹر ہے جس سے ہم ڈک سائزنگ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو تھوڑا دکھا دوں.